Aujourd'hui, c'est le combien? Aujourd'hui, c'est le 17 mai. Aujourd'hui, c'est le 17 mai 2021. Là, il va faire ça de là. Ne wati na mbe kuchala. Anwa koye bal manchable. Awa miye. Mima fama mima kana manchable. Balmo assalamu alaikum. Abal makeni aw dengedo abokar mayga. Ni kuna fodi dile be Bamako radio kuna ja FM na. Do ba foma sandare hawa mode do kuma buba mayga. Mena le video kunguni nge kaseka kibara do latene. Kibara mi buli kerengera ni na la jamana yi turabu dala fla de kunka. Parce que mogo be kane wele Mali kono ani Mali koka. Kone ni turabu dala fla mbe jira. Ko bi nyebe kibara chama mu ni yogonche. Fondo ba fu ni yogonche ko nyengu ya be be ki tafo. Oh, on bi kuna fondi la nani mogo jira. Ni ni wale ya sugu na ni anyini na fe ku be fe ka en fait ando akola akaka angakma. Wole ba to mi na le video nge. Trop dala fla ni joni a follow e Gawsu Kalilu Berté binu ba wele ko lalabi a flana e Mahamadou Mansour Wage na bi wele ko Tumi Karamogo ni chef la kungongodo ko ne buba may gane ni fla be jira wa komise ka fevo jamana dewni o ka do minye o bo lako ne kuna fondila ay mi va ma fi ni chef la be jira wa chef la be bele do bon pour que o ka se ka don ne nous jena chori folo mina do o de kono ka ko fo awye ay jeminge a galere Gawsu Kalilu Berté nanga makola la bi nene ale folo de jera akara en 2014 na jena na chori le kumbe radio somina a wakati Bamako ya o ye radio Futur Media RFM na tigi encore kani ambalmake Mamadou Djadja sa ko namba fama les grands sax dondo ça c'est de comment ko akamogo be abe fe anga nyoyi nyayi ni na ngo karamogo do ko mi ya fo ni saxi da kuma wala ka koro nya jira ka fon tigala karamogo chamana bi nte fe ka je ka chama fe saxi ni karamogo do ay fe ke ni kesera ka nyoyi o ya so ka be so jema kare ani saxi ka dusu manja o do kama ntara ay présentina akoma ko voilà nana ajara e kosobe aya to foka to Gawsu Kalilu Berté bon na be mana dron muso bora sokono kana flash au salon kono afro muso heureusement aya so le muso fena mi yondo parce que quand je travaille à la radio Kaira muso tunya anga auditrice de radio Kaira auditrice tundu a wakati la aya so animatrice Kaira auditrice de tundu faut que nga préciser ba le tortui nga klima ka fam bon soni fene ni re baraka ñoko no job jaray radio Kaira la o fene bon ayasri ance sama job jara Gawsu Kalilu Berté ne Aboubakar Maïga bon Gawsu Kalilu goni ma chugo le labi ako amane wele dore la ay kuma ka mi mere da arajo la na li ni ne jira dora avec feyi mapmo la o commentaire de lu tene paniquer bon akola ale be turabudo abe turabuda na kuma be kake ale bo be marketing de la Bamako mi ba to abe fenso ala mele nete la bi jubuye nta konia la nte ka konia la fo ka sa parce que ngara fantana ma fe na fantana ma jira ngo a marketing ngo jumay ko fera do communication straka a ne go fera we so chugo di sisa e go bi se trouble e ko bi trouble akabado ni bado kabado ni bi se kabisi ni ba ndolo kabado ndolo ngo te bashi job jara ko be na job jara sire de wene baraka nyomo de job jara donc ako ka bisigo bono ko ngolo Mali la ka dimbo ko chamaye ka trouble digi ka se ala ado eto mo baraka lai ado e jabo kelai ado re jie mo batiye na trouble digi o opportunité dilente uma moni biso entre kalanzo daele nui trouble ka mo kalala e abole ko tia ko wala ire la ko wala kale ne wele abado ne biso ma fefo vraiment mi so ma reçu
so choko tene na ni ko na kulo de fonte so choko fo itula o bo ngono do kala ro da ile ka mo kala turabula prevu be at second soso mo tene ni second soso ni kuma ni dia fo mo kala ro da ile ika mo kala turabula mo chambe akadoi ni ko ni be se ni ukala akachala ebe na faso bi na faso ni de proposer bon asonoma kala ro na da ile adam na du mo no sunje makarela ifo maniga o la mo tamodo na adam na ye nyugo bara anala ba kala tra sutuba oh bon entra o chugo la kala ro nyugo bala mais comment do to ka fo gausu kalu bertel la di ka animateur fe mo yoroni corrige doni ka soro ka toni kuma tori o to ka fo ko animateur folo mi ni la di jira ko le la bibla ko abu ko no la bi te fin soro di ko di ato ku yabla gausu ayre ba fo man terge nyina ba fo terge ba fo mu no yoroni jele fo aka fo animateur doni ko ko fle o ka to ka ali ninga ane amunu folo jara nga jela c'est très important hein on m'a dans la Bible là quand on a fait on y est dans la Bible fin temps et ta drôme tape né précisément on me salue oui motocolonie mi kumele bulu tu voilà motocolonie mi tumele bulu et à ce mobile colonie de la Bible fene bulu merci je suis descend jamu jandota nte mobile donc c'est ni mobile ni bana dumi la Bible mene de we konterge ni metelia et tal bamene ni bina tanga motocolonie na an ta émission kɛ radio la n'o ka ye fɛn kun t'a bolo dɛ n y'a dɛmɛ ka sɔrɔ fɛn t'a bolo a ye n wele ka sɔrɔ fɛn t'a bolo n sɔnna k'a dɛmɛ ka sɔrɔ fɛn t'a bolo o mɛ n b'a ye animateur dɔw b'a fɔ bi ko Lalabi ni animateur fɔlɔ minnu jɛra ko bako don i b'i ka bako don i bɛ tɔw ka bako don ne dɔnbagaw tulo bɛ ne la bako la ne ma dala ni ne filan o juru tɛ ne buba ma ye k'a la Bamakɔ yan n t'o dɔn bako juru se tɛ ɲɛ fɛn tɛ bolo na bako juru ne fila mi mo tolo na ne to do al na be ntam donc mo miso point ni fene bon afro munyi on ni gausu kalu berti jara ka to loanze la anya do du kono ay du fola sa ko feri ka du fla na sa ka solo no jibana ni be ka 2014 ko la 2015 2016 faut que bi kuma ni ma kuma mai go il faut que nganye fo wuro to ko la yini do min ya ka chie be fo mo ko ka se ka chie do a y'a sɔrɔ mobili koloni bɛ yen o bila la ka V6 dɔ sɔrɔ ka mobili wɛrɛ sɔrɔ ka mobili wɛrɛ sɔrɔ est ce que n'i y'o tigi bila o wagati o ale kɔnɔ k'o tɛ kɛ fɛn ye wa ne bolo o kɛlen fɛn ye de anw y'a bila mais dɔ bɛ n'i yɛrɛ ɲininka sisan ko mais pourquoi ma yan e ye Lalabi bila mun na Lalabi yɛrɛ b'o yɔrɔ a b'a dɔn ne ye mɔgɔ dɔ ye e yɛrɛ ɲɛ bɛ ne na ale ɲɛlen cɛ min bɛ sɔn i cɛɲɔgɔn k'i kɛ a nɔfɛ i b'a fɔ ale baka wolo ka wuse baka wolo yi ki ka to ko che ni ali nyera alaje ibi so ne bi se boge ne no gem basu bi nkele ntake Lalabi yɛrɛ ka blale fa ju yɛrɛ photo fla aw yi Lalabi te valeur do an fa mo la ma fa te fengi yɛrɛ mo valeur che valeur di ma fa te fenga ka mo yɛrɛ mo valeur aka du la a do be abundi donc abo ka ni so ti che so ba mako minu na gerle ma fo min ni ne do baka wolo to ya ko ne ka kuma o bɛ se ka bɔ ka kuma la k'a b'i bonya o tɛ yen ani cɛsiri tɛ jɛla bɛ min bonya bon ne ni ani président de la république jɛla n'i ye nɔgɔ min jigin ka bɔ kuluba k'i ka palais ci bolo ne bɔ Mayiga Lalabi farala o de kan ani fɛnɛ dɔnniko ta fan fɛ dɔ b'a fɔ ko kuma n tigɛra la dɔnni na wa n ma tigɛ a la nka n kumana bɛ min dɔn n y'a sɔrɔ a t'o dɔn n b'o fɔ k'o jɛya k'o bɔ nɔgɔ la pewu n tun bɔra bɛ min dɔn turabu la n y'a sɔrɔ a t'o dɔn ça il faut le dire parce que ne b'a ka turabu fɔ cogo ye ne yɛrɛ ye turabu dɔn ɲininikɛla de ye ka min tɛ Lalabi dɔn ne ye ɲinini kɛ turabu kan n yɛrɛ b'a da n yɛrɛ ye n tɛ sɔn k'a da mɔgɔ ye de ne mɔgɔ turabu mɔgɔ ti diɲɛ kɔnɔ min b'a filɛ ne ye o cɛ t'o muso den yɛrɛ de bɛ n ka turabu la i ye faamuya wa bon donc j'ai vu que ne ni n ye journaliste ye ten chercheur tɛ yen souvent n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ confrontation la a bɛ sɔn ka gɛlɛya donc est ce que a ka kan ka journaliste ka t'o tigilamɔgɔ fɔ k'o commenter hali bi yan a bɛ bɛn wa e yɛrɛ k'i miiri ne ye journaliste ye n ye ɲininikɛla ye ne ni mɔgɔ dɔ ka jɛ k'a bɛ dɔnni dɔ dɔn ne yɛrɛ bɛ dɔnni min maîtriser n'a tigi ye par exemple m'a fɔ ne bɛ turabu dɔn Lalabi ye dɛ mais exemple do donc i ka t'o tigi kɔ hali bi o ti bɛn ne ma ma dignité ne me permet pas de faire ça a ye fɛn ne ye wa Lalabi ma foyi kɛ ne ye fɛn de tun b'a bolo fɛn sɔrɔ wagati
anana fanya afanya na nyabla est-ce que ba kan fam first of all afanya na nyabla donc est-ce que absi ka fanya dia do ba first ka lairu te ai lairu tanye na kamla lairu tado ne buba yen kalen je yoyi woni qur'ane ti ati se ka ke ama ke fanya o kala arajo kuna njala ba makoya ay lairu tanye ka be mobili dia ne mobili maraka sorti de la bidon to itna ko ne de tele mara mobili la est-ce que be ka famwa ne mobili maraka sorti da be jena donc au côté mais tu es fou ma fou de pour te regarder une dame bella ne peut pas kan bawo aw de ne blague bella mais ba fou yo famu bodo an ko dingi la bi jera ni chula ne ay ça va pas nyabla munu ya tabi ku do do yi watanu ko do de ay mais matla ndaka tiaf la de ka kuma fi ni ngalo de la wala la yini be ka kan fe ko su ko lu bertel la bi ni ya le blind be cheneta o to ko Muhammadu Mansur wage to mi karamako wulu fla de ni yo be kuma chale mbaye arajo do la ma tan do wa fo nyango ya ale re kuma ka ki ba fo ani la de ni no mi yona bo kuma chuwa kwa ko tuni dogo ma ko me ko ma ya ke ma me wa ko to mi karamako kuma na gaso ka lu bete ka ya to re fo mo yami ko me ko no mi suna si ne be to mi karamako ina ko na akila time yo la mo ko no do yin nga est-ce que tout le monde faut tirer droit parce que il est de la vie qu'a dit maintenant non bimina don no fa bela bon les tout le monde est yo no faut antini pour moi parce que il est de la vie qu'a fait donc on a quoi parti pris quelque chose ou bien la parti pris les tout le monde est yo no chose afena ne makani ne ne kango mambay afena o de ne ba ko la vie a nchuni nkango mambay ou yere bolo makay ndo amateur do ko te 4 millions dia ataka se kan do viviti kono ateka segando étage kono animateur do ko ko me ko fo me mele bulu ko ne odulu ko lu bakato ne te kala wanji de interview ibiso ko la misura men takedi donc elle fait un maga ele kanu adama trawri ndoni arajo kunga jala kanga numéro mino bulu ayre de ngui ala mere mais yana ka wele ala mo trawri wele ko ngoro ko ka mo do be ya to fo o mo go bila vraiment ayre de kanu ayra de kanu abi fani ka baraka ayra de kanu wala tan na ko ma ba ma chama fo we ndogoni ba fo te ka tamo woni na ala ba ndogoni ale do mu ne bitimo woro donc o kara wage ni wi ne be jonda ay to fo Muhammad Mansur wage no aha nga ko be chogoli bon afala na ya randu di ko ma ma ke nyogo nye pia etende parce que nya fa yele ka ko wage le doni bara nyogo yala asira ma ko mega mbefe anga barake tuabude kan di tuabudo donc ni tuabudo ko wallahi ka balo mo chudi wo da fara ko mina yeli to chesa ko tuabudo la ka chama la bide akoma adumi afele bina na na université si moneli to ko ka gele ma doni ba modèle de lu diamant dota 190 nous tere de mol donc c'est pas quoi c'est modèle de lu ma fi anana no efe anyo kumake ayati la kafa bitu abudo aduna kunye piège da falo ko nya fe ne chama kala ma to ko la quoi ayo bo asine ke to la ne rabla mon ndo ne timi do to ko la donc woni chey woni ni jiego folo ya ne do wala plaka na o bushi ko ne do wala plaka na o bushi ko wo bo ma che sa ngara ndu di anyo mo so fi an na fi asoro ka do ko ko ka bo ka da ka ira ne na ko to bu to mili force be to mili la gono be to mili la mo me bo fo interview il se go exemple ira ne la ha oro be ayake ayake bela nsona nya korbo nsona ade prefu bokada nsona wala puta nga che ngone rewo to ko ale bo do almet makana ko da pa le ne wiri ale tife ani mo ko ma to ko la mi de fo do ala mi bi do dala le fa no le kaje e pa yo asi lo to la mo na bela fola ami baraka chena nte dogo ya ni mi fa za mo choro bla ni la labi nya fo wallahi to mi kram ko mamoni bo bo ko mi bi to mi de fo ganti to ko to mi kram ko yo fo robe parce que to mi mali la ma jima ko la fo edi to ile to ko kan na ko to mi kram ko yani dogo na fo igele ga to mi ko développer mama family dogo na to ko da ya la ngo fele mai ne ko yichi to mi kram ko na to ko be fle est ce que ga fam donc ola ay bara jamle bara yimbe kata mais
ne ye mɔgɔ min bila ka tubi karamɔgɔ kɔrɔbɔ maliyɛn minnu bɛ kɔn ani kɔ kan bilahi taala in t'a dɔn mais a tilala ko tomi ye o sɛgɛrɛ fɔ n ye fɛn dɔ b'a fɔ ma ko magandugu n'i b'a dɔn magandugu a nana don o sigi cogo la ka Isufu bila Niso la ka Adama bila Gasigɛso la ka Mɛlɛju bila Badu la ka Idrissa bila Faso la ainsi de suite Taliki Deɲɔgɔnso Isa Banatu n'o ye Diniso ye ka taa Mbaru bila Fuso la ka taa Ayuba bila Banako ainsi de suite ka na fɔ Musa Kolaba la i bɛ ali gafe ɲɛnamaw kala turabuko la dɔw ma bɔ fan si o la a sinna k'o kalibili bɔ k'o yira n na n yɛrɛ ye jigi ta k'a kɔrɔbɔ Kulibali don o de ye kelen ye donc danaya bɛna dɔɔni dɔɔni de n b'a kɔrɔbɔ n bɛ mɔgɔw bila k'a kɔrɔbɔ n y'a ye ne tun bɛ ka cɛ min ɲini turabu dɔɔni na dɛ ni cɛ in de don bon ne tugura o cɛ in bolo cogo la an b'o baara la ani sini hali bi n b'a interviewé hali n filɛ yɔrɔ min n bɔra n bɛ taa a ka so wala n bɛ taa arajo so la n bɛ taa interviewé o fana fadenya bɛ ko la a k'o dɔn parce que Lalabi ka yiri a ka yiri min turula n'a dennen bɛ bi n'a ka animateur viewti bololaw bɛ k'a den dun ne ko ba ma i ka yiri turubaga dɔ ne nisɔn cayara ni yiri turu k'a sɔn olu bɛ k'a den dun ɔ anw bɔr'u kɔ ko parce que an tɛ lagosi fɛ an tɛ ko dɔ fɛ n tɛna n da don o bɛɛ la an bɛ min fɔ bi k'u t'o fana to yen n'o kanubagaw ye ne wele Lalabi yɛrɛ kanubagaw ye ne wele a ka kan ne ka cɛ de f'u ni ɲɔgɔn cɛ bilayi talayi walayi suma walayi bilayi ne tɛ Lalabi contre la fo k'a santi k'a contre la o tun b'o fɔ ko da mun kan ni bi mɔgɔ ni mɔgɔninfin ye fɛn sɔrɔ bi bɛɛ bɛna ko ɲɛngoya bon n t'a dɔn n b'a ɲɛngoya ko min na quoi mɔgɔ min fantanna ma i tun b'a ta i ka moto la a bɛ taa arajo la bi o bɛ ka VVT nin e b'o kɔniya mun na n'i ye yɛrɛ woloden ye k'i b'i yɛrɛ kalama i b'o kɔniya mun na ne b'o kɔniya mun na ne t'o kun dɔn Mamadu Masuru wa min filɛ ni ne b'a nɔfɛ bi n b'a ka kunnafoni di a di cogo ɲuman na u bɛ n kɔrɔma tigɛ a ma nin d'i ma a ma nin d'i ma a ma nin k'i ye a tɛna nin k'i ye bon je vous pose une question donc ne kuma ye a d'i ma de ya ne k'i ma ko ne ye chercheur de ye n ye ɲininikɛla de ye n yɛrɛ bɛ turabu domaine de kɔnɔ n bɛ ɲinini de kɛla turabu dɔrɔn tɛ ne bɛ recherche kɛ domaine min na a ka ca domaine 5 ye n bɛ kelen f'i ye u b'a fɔ mɔgɔ siromasi tɛgɛ tɛrɛ ninnu bɛ kuma min fɔ n bɛ ka ɲinini k'o kan u b'a fɔ dɔ ma graphologie sɛbɛnnikɛnɔ k'i ka diɲɛlatigɛ fɔ k'a ban n bɛ ka ɲinini k'o kan i tulo bɛ ne na hali physionomie ka mɔgɔninfin ɲɛda ye ka dɔ fɔ a kan n bɛ ka ɲinini k'o kan ne ye journaliste de qui veut travailler dans ce domaine mais ni n dara min na n y'a sɔrɔ tiɲɛ fana b'a bolo pourquoi pas o commentaire ti kɛ pourquoi pas o ti ko fɔ vidéo don n'a girinya janya n'a bɛ jigin girinya n bɛ hakɛto ɲini aw fɛ nin ye épisode 1 de ye nin ye ne Buba Mayiga Abubakar Mayiga u b'a fɔ ma Sangare Hawa Mɔden n bɛ arajo kunnacɛ la Bamakɔ n dogolen tɛ n tɛ mɔgɔ dogolen ye ni a b'i fɛ n bɛ n ka numéro yɛrɛ di aw ma 73 05 17 17 tiɲɛ tɔ bɛ yen n bɛ na n'a ye n b'a développer Mamadu Masuru wari tobi karamɔgɔ sɔnna k'a bɛ turabu dɔn ne ka baara k'a ye bi bilahi o t'a to n ka nkalon da la k'a kanu n t'a kɛ Nimiso la sango bɛ sɔrɔ VVT 5 kɔnɔ i y'a faamu niveau ni fitinin min b'i na sango ma sɔrɔ n bɛ VVT 5 kɔnɔ n tɛ se o la donc a k'an bɛn waati nataw ani ci.